फ्लाईओवर रात के 12 बजे, रात के 12 बजे देखिए फ्लाईओवर में, रात के 12 बजे फ्लाईओवर में हम घूमने आए थे आज। रात के 12 बजे फ्लाईओवर में हम घूमने आए थे देखिए रात के 12 बजे। खेरे खेरे सोहिना लाबुही खेरे खेरे सोहिना लाबुही কানি কাছাও মা। ঐ কিবা কবলৈ আছে? নাই 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 কিবা কব আছে? ৰাতি 12 বাজি ক'ত ফুৰি আছ তই? হা 12 বাজি ঘূৰি ৰাতি 12 বাজি ঘূৰি কি কৰি আছ তই? হা গোপন নাজানে ঘৰত ঘৰত নোহোৱাকে ক'ত ফুৰি আছ তই? হা কি হ'ব এনেকা? হা ৰাতি 12 বাজি হৈছে হোৱা নাই এনেকা ঘূৰি আছে দেই। অলপ বৰষুণ দিলে ভাল লাগিলে হয়। হয় না? গাড়ী আহি গ'ল বে ভালকে চাবি। ঐ কি হ'ব এনেকা এনেকা নাপায় দেই ৰাতি 12 বাজি চাওকচোন। ঐ এতিয়াও ফটো চেলফি চলি আছে চা। এই চেলফি 12 বাজি হওক 1 বাজি হওক ফ্লাইঅভাৰটো মানুহ ভৰ্তা টাইম। रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे फ्लाईओवर में हम देखिए टूटू बाय 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 बाय।